Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di sesi Postmed Press Conference Persija Jakarta untuk pertandingan yang telah kita saksikan bersama BRI Super League 2025-2026 antara Arema FC dan Persija Jakarta dengan skor terakhir Arema FC 1 dan Persija Jakarta 2. Dan di sini sudah ada Coach Mauricio dan pemain Excel Runtukahu. Coach, bagaimana komentar dan analisanya tentang pertandingan kali ini? Boa noite. Selamat malam. A gente sabia que ia ser jogo bastante difícil. Kita tahu itu pasti pertandingan tidak mudah. Jogamos contra uma grande equipe Kita main lawan tim yang bagus. que veio se defendendo bem no primeiro tempo. Mereka itu defend dengan baik di babak pertama. Eu acho que a gente competiu um pouco no primeiro tempo. Jadi di babak pertama kita tidak banyak kompetisi lawan mereka di situ. Um jogo um pouco lento, Ya kita bikin mungkin permainan terlalu lambat ya sedikit. mas mesmo assim tivemos as ações e tivemos as melhores chances. Tapi kita punya aksi dan kita bisa lakukan beberapa hal di dalam lapangan. A gente faz uma troca no intervalo, Kita pergantian di babak 2, a equipe melhora, tim jadi lebih baik, compete mais, sudah berkompetisi lagi. acaba encontrando os dois jogos. Dong bisa ketemu 2 gol kita cetak, Dois belos gols do Excel. 2 gol bagus dari Excel. E aí a gente podia logo na sequência Dong di berikutnya dari 2 gol itu ter feito 3, 4. kita bisa bikin mungkin 3, 4, E aí falta um pouco de amadurecimento, de comprometimento. mungkin sedikitlah kita miss di depan gawang, mungkin lebih tenang untuk bisa cetak O gol. jogo que era pra gente fazer gol ficou muito aberto. Jadi pertandingan kita bisa cetak banyak gol, tapi masih terbuka tadi. E aí o Arema conseguiu construir algumas possibilidades de empatar. Dong Arema bisa konstruksi beberapa possibility kesempatan untuk bisa cetak gol juga. Graças a Deus a gente conseguiu sustentar até o final e Tá. dar 3 pontos importantes. Tapi kita bisa tahan sampai akhir, dong kita dapat 3 poin. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pemain, silakan. Ya, sudah seperti Coach bilang, sudah betul. Ya, terima kasih juga buat Coach udah berikan waktu main dan semua pemain. Walaupun kami tidak main bagus, tapi kami menang. Syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Semua karena Tuhan dan semua karena keluarga besar Persija, keluarga kami untuk mendoakan kami dan bisa meraih 3 poin di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab dari rekan-rekan media. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Permainan Arema A gente ficou muito lento no primeiro tempo. Ya di babak pertama kita yang terlalu lambat ya permainan. Tinha espaço nas costas da linha. Ada itu ruangan untuk gerak di belakang, barisan di belakang mereka, tapi kita tidak lakukan. Preferiu jogar curto e por dentro. Jadi kita mau main di dalam, dong pendek permainannya. Isso acabou trazendo dificuldade pra gente. Ya itu bikin kita susah untuk bisa tembus di dalam. A gente tomou um gol, que eu não vou aqui falar mais uma vez, mas um gol que o goleiro nem tinha feito a barreira ainda. Jadi kita jebobolan, saya tidak bicara di sini lagi. Kiper saya belum selesai itu bikin itu pagar, dong mereka tembak. E aí dificulta, né? Jadi itu susah. O Arema veio bastante forte, Jadi Arema datang dengan kuat, mas eu acho que a gente poderia ter criado mais no primeiro tempo. tapi mungkin saya pikir kita bisa banyak kesempatan di babak pertama juga untuk lakukan. Eu acho que a gente conseguiu acertar e criar mais. Tapi di babak 2 kita bisa lebih baik dan kita bisa lebih finishing juga. Ada lagi? mungkin berbagai ada pertanyaan. Yang pertama, kemarin kan tidak mengambil official training ya dari tim Jakarta. Itu apa berpengaruh terhadap performa di babak pertama sehingga mungkin agak sedikit beradaptasi dengan lapangan? Yang kedua, tadi
di akhir Bapak ada insiden di batu cadangan, apa mungkin yang membuat akhirnya beberapa ofisial juga akhirnya terpancing emosi? A gente optou em não fazer o oficial treino, Ya, kita ambil opsi tidak bikin official training porque os horários ficaram muito apertados. karena itu waktunya pepet. A gente chegou aqui já em Malang Kita datang di sini di Malang às 2 horas. jam 2 sore. Eu preferi que os jogadores descansassem, Saya ambil opsi untuk pemain itu istirahat já que a gente conseguiu treinar desde segunda. karena kita bisa latihan dari hari Senin untuk persiapan. Então, respondendo a sua pergunta, Kung saya jawab abang tanya tadi, eu não acho que isso tenha trazido qualquer malefício, qualquer coisa ruim para as equipes. jadi saya pikir ya terjadian tadi tidak bawa sesuatu hal negatif buat tim kita tadi, tidak. Com relação ao final do jogo, Dan tentang akhir dari pertandingan tadi, pertanyaan abang, é tudo que a gente não quer ver no futebol. ya semua yang kita tidak mau lihat di dalam sepak bola. Futebol tem que ser resolvido dentro do campo. Sepak bola itu harus permainan di dalam lapangan. Ninguém entra ali para brigar. Tidak ada yang masuk di lapangan untuk berantem. Quem quer brigar, né, quem quer fazer luta, Jadi siapa yang mau berantem é no outro lugar, não é? di tempat lain, bukan di dalam sepak bola. Infelizmente, eu não gostaria de passar ali, viver o que eu vivi. Jadi saya tidak mau ada di situasi seperti itu lagi. Eu acho que tudo isso se resolve dentro do campo. Dan saya pikir semua yang bisa selesaikan di dalam lapangan Futebol. dengan bola, dengan permainan. Mas aí eu deixo a pergunta para vocês, por que é que isso acontece? Tapi saya balik tanya sama kalian, kenapa itu terjadi? Será que é culpa só dos jogadores? Jadi itu bisa itu kesalahan cuma dari pemain? Não sei, Saya tidak tahu. mas eles também têm culpa. Tapi kita juga ada kesalahan. Coach, saya Ilham dari tvnews.com. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, masih sangkut pautnya sama yang tadi. Coach dari awal laga bahkan itu kelihatan sangat emosional gitu kan, bahkan sampai diganjar kartu kuning. Itu mungkin ada apa dengan Coach hari ini? Karena mungkin biasanya kan tidak seperti hari ini Coach Mauricio gitu. Lalu pertanyaan kedua, setelah ini Super League akan jeda beberapa pekan. Mungkin setelah ini agenda pemain apakah akan diliburkan terlebih dahulu atau bagaimana gitu? Bem, eu não sei de onde você estava vendo o jogo. Saya tidak tahu dari mana posisi abang ada nonton pertandingan tadi. Eu não sei se você viu por que é que eu tomei o cartão amarelo. Jadi tidak tahu abang lihat kenapa coach itu dapat Eu kartu tomei o kuning. cartão amarelo porque eu falei pro árbitro que não foi falta Saya dapat kartu kuning, saya bicara sama wasit tidak free kick. e não foi falta. Dong tidak free kick E tadi. dessa falta o Arema fez o gol. Dong itu dari free kick itu Arema cetak gol. E porque eu falei que não foi falta, ele Dong, veio até o banco e deu dong, o cartão amarelo. karena saya bicara tidak free kick, dia datang ke bang cadangan mau kasih kartu sama saya. Contra o Borneo eu tomei o cartão amarelo. Jadi lawan Borneo saya dapat kartu kuning Porque juga. o árbitro falou que a confusão no banco Jadi wasit juga bicara itu masalah di bank cadangan itu ada. tem que ser administrada por mim. Jadi itu administrasi dari saya karena kepala pelatih. Eu não fiz absolutamente nada no jogo contra o Borneo, eu tomei o cartão amarelo. Saya tidak bikin apa-apa lawan Borneo, dong dapat kartu kuning. Hoje o banco todo do Arema Dong hari ini bank cadangan dari Arema semua, veio até o nosso banco. dia datang di bank cadangan kita. Um membro da minha comissão caiu. Jadi dari tim pelatih kita jatuh di dalam itu tadi insiden kita lihat. Nós tivemos dois membros da comissão expulsos. Jadi kita punya dua dari tim pelatih itu dapat kartu merah. E o Arema só. Dan Arema cuma satu yang dapat kartu Não merah. foi o meu banco que foi até o banco dele. Bukan bank cadangan kita yang pergi ke bank cadangan Arema. Então eu acho que antes de você falar que eu estava emocional, Jadi sebelum abang bicara saya emosional, eu tenho que procurar saber por que é que eu tomei o cartão. harus tahu kenapa saya dapat kartu. Vocês têm que cobrar é por que que a arbitragem Jadi kalian harus itu tagih kenapa wasit deixa acontecer isso no jogo. time wasit itu biar terjadi itu di Mas eu pertandingan. não vou falar de
arbitrar. Dong saya tidak akan bicara tentang wasit karena itu bukan masalah saya. Problema de quem controla o espetáculo. Bukan hal saya, untuk saya bicara tentang wasit, tapi siapa yang kontrol itu permainan. Então eu não estava emocional, eu estava como eu sempre estou. Jadi saya tidak emosional, saya seperti biasa, tapi saya akhir dapat kartu kuning. Corre sangue na minha veia. Jadi saya itu ada darah, itu saya juga punya darah. Competitivo. Saya orangnya berkompetisi, Eu quero ganhar. saya mau menang. Qual era a segunda pergunta? Desculpa. Yang kedua, ada agenda. pemain bakal diliburkan atau ada agenda lain? A gente não definiu ainda até quando a gente vai dar folga. Ya, kita belum itu ambil keputusan kapan kita kasih libur itu. Tong berapa lama? Ya. Terakhir satu lagi. Baik, mungkin udah lama sih Persija nggak punya pemain yang jago heading, striker yang jago heading. Terakhir kita tahu mungkin ada Mas BP ya. Pernah nggak sih Excel ngobrol sama Mas BP, dapat tips dan trik segala macam. Terus habis itu 2 gol ini mungkin jadi pembuktian lah sebagai seorang striker lokal di antara banyak striker asing. Gimana Excel melihat persaingan dengan striker asing? Ya, terima kasih ya. Ya, saya sering bicara sama Legend BP. Saya bicara sama dia ya, tapi saya selalu nonton, salah satu idola juga saya. Saya selalu nonton kalau dia main di video, walaupun nggak langsung bicara, tapi saya pasti lihat dia main di video di YouTube, pasti, karena saya sangat suka dia yang main Mas BP. Terima kasih. Soal persaingan dengan striker asing di Super League sekarang. Ya, kalau dari saya, ya kalau bicara persaingan striker asing memang dari luar, tapi saya yakin kalau kita lokal mau ingin lebih lagi, pasti akan lebih baik, lebih bagus lagi. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih, sesi postmatch press conference telah selesai. Kami ucapkan terima kasih coach dan terima kasih rekan.